अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग ओमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। नवाबों का शहर बहावलपुर और मुल्तान के गिरदोनवाह के इलाके सख्त गर्मी के हवाले से मुल्क भर में मशहूर हैं। जून जुलाई के महीनों में यहाँ के बासी 50 डिग्री दर्जा हरारत भी बर्दाश्त करते हैं। यहाँ पड़ने वाली इस कदर शदीद गर्मी न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में लजीज और खुश ज़ायका आमों की फराहमी का सबब बनती है। पंजाब के पुरफिजा मकाम मरी से 700 किलोमीटर दूरी पर होने की वजह से यहाँ बसने वाले गर्मियों में ठंडी हवाओं के झोंकों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पुरफिजा और सर्द मकामात पर जाना पाकिस्तान में हर शख्स के बस का रोग नहीं, इसलिए यहाँ के बासी सिर्फ मरी के किस्से सुनकर ही दिल बहलाते हैं। यहाँ रहने वालों की अक्सरियत को ये इल्म ही नहीं कि इनके करीब ही सिर्फ 125 किलोमीटर के फासले पर एक दूसरा मरी मौजूद है। मरी की बुलंदी जितना बुलंद फोर्ट मनरो सहूलतों और रौनक के एतबार से मरी का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन हुस्नो जमाल, दिलकशी और कुदरती नज़ारों में वो किसी से कम नहीं। फोर्ट मनरो जाना इसके करीब बसने वालों की इस्तात में है और आसान भी, लेकिन अफसोस के लोग अभी तक इस तफरीही मकाम के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं रखते। फोर्ट मनरो जो तारीख में भी एक मकाम रखता है, आज भी किसी ऐसे मेहरबान का मुंतज़िर है जो आकर इसकी हालत संवारे और इसे जनूबी पंजाब के लिए मरी बना दे। इस खूबसूरत मकाम तक पहुंचने के लिए डेरा गाजी खान से लूरा लाई की तरफ सफ़र करना पड़ता है और रास्ते में मशहूर कस्बा सही सरवर आता है, जिसकी वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। खुश्क और सलेटी माइल पहाड़ों की कुदरती तराश खराश इस कदर जाज़बे नज़र है कि देखने वालों का खुदा पर ईमान पुख्ता हो जाता है। डेरा गाजी खान से 60 किलोमीटर पर वाक़े ये पुरफिजा मकाम अपने अंदर खूबसूरती के समंदर समोए हुए है। पहाड़ों के दरमियान से गुजरते हुए नदी नाले, जिन्हें यहाँ की जुबान में रुद कोहियाँ कहा जाता है, अपनी तगयानों की वजह से बहुत मशहूर हैं। बारिश के दिनों में यहाँ से गुजरने वाला पानी इस कदर तेज होता है कि सामने आने वाली हर चीज को बहा लिए जाता है। इन रुद कोहियों का लाखों क्यूसिक पानी मंसूबाबंदी ना होने की वजह से ज़ाया हो जाता है और ये कुदरती वसीला किसी मुसर्रफ में भी नहीं लाया जा रहा है। सरदार फारूक अहमद लगारी की दौरे सदारत में फोर्ट मनरो की तामीर व तरक्की के साथ रुद कोहियों के पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए छोटे छोटे डैमों के कई मंसूबे बने, लेकिन अमली तौर पर कुछ ना हुआ। फोर्ट मनरो जाने वाला रास्ता सियाहों को हमेशा अपनी याद दिलाता रहता है। पहाड़ों के गिर्द बल खाती और चढ़ती चढ़ाती सड़क देखने वालों के लिए दिलफरेब मंजर पेश करती है। सड़क पर रेंगने और घूं घूं की आवाजें निकालते ट्रक दूर से खिलौना महसूस होते हैं। जब कोई ट्रक हॉर्न बजाता है तो उसकी आवाज काफी देर तक पहाड़ों में गूंजती रहती है। इन पथरीले पहाड़ों पर सफर करते हुए कई ऐसे खतरनाक मोड़ भी आते हैं कि जहां से गुजरते हुए नए आने वाले आंखें बंद कर लेते हैं और जुबान पर अल्लाह अल्लाह का विर्द होता है।
لیکن جب ڈیرا غازی خان سے پرخطر راستہ طے کر کے لوگ یہاں پہنچتے ہیں تو انہیں خوشگوار موسم کے سوا کوئی سہولت نصیب نہیں ہوتی۔ یہاں چند سرکاری ریسٹ ہاؤس ہیں جو صرف خواص کے لیے کھلتے ہیں اور عوام انہیں باہر سے دیکھتے ہیں۔ کچھ وڈیروں، سرداروں اور تمنداروں نے بھی یہاں گھر بنا رکھے ہیں۔ منرو نامی انگریز کے نام پر یہاں تعمیر ہونے والے ملبے کے اب نشان باقی ہیں۔ دفاعی مقاصد کے لیے تعمیر ہونے والے مضبوط قلعوں کا مٹ جانا یقیناً ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ فورٹ منرو کے مقام پر ایک خوبصورت جھیل بھی ہے جسے ڈیمس جھیل کہا جاتا ہے۔ یہ جھیل سیاحوں کے لیے دلکش نظارہ پیش کرتی ہے۔ پاکستان یوتھ ہاسٹلز ایسوسی ایشن اور پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن والوں کو یہاں اپنے یوتھ ہاسٹلز اور ہوٹل موٹل کا قیام عمل میں لانا چاہیے، جو یہاں سیر و سیاحت کے فروغ میں ایک اہم قدم ہوگا۔ فورٹ منرو میں سب سے زیادہ رونق 14 اگست اور عید کو ہوتی ہے۔ جشن آزادی کے موقع پر یہاں ایک میلہ لگتا ہے جس میں لوگ دور دور سے شریک ہوتے ہیں اور رش اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ سڑک کئی گھنٹے بلاک ہو جاتی ہے۔ قبائلی علاقہ ہونے کی وجہ سے اسلحہ یہاں ہر طرف عام ہے۔ دکانوں پر بندوقوں کی گولیاں اس طرح بکتی ہیں جیسے ہمارے ہاں ٹافیاں۔ کسی کے پاس اور کچھ ہو نہ ہو، بندوق ضرور ہوتی ہے۔ نوجوان ہر طرف کندھوں پر بندوقیں سجائے پھرتے ہیں۔ فورٹ منرو میں ایک اور قابل ذکر چیز یہاں کا پیالہ ہے جسے تریمو بھی کہا جاتا ہے۔ پہاڑوں سے پانی بوندوں کی شکل میں ایک پتھر پر گرتا ہے اور سالوں کی اس تسلسل نے پتھر کو پیالے کی شکل دے دی ہے۔ پہاڑوں میں موجود اس پیالے کو لوگ بڑے اشتیاق سے دیکھتے اور خوش ہوتے ہیں۔ فورٹ منرو میں ایک مارکیٹ بھی موجود ہے جو صرف گرمیوں کے سیزن میں ہی آباد ہوتی ہے۔ مارکیٹ کی کچی دکانیں موسم میں سج جاتی ہیں اور موسم ختم ہونے پر اجڑ جاتی ہیں۔ فورٹ منرو سے تھوڑے فاصلے اہم مقام رکنی ہے جو سمگلنگ شدہ ایشیا کی خرید و فروخت کے لیے بے حد مشہور ہے۔ رکنی صوبہ بلوچستان میں واقع ہے۔ فورٹ منرو آنے والوں کی اکثریت رکنی کا چکر لگاتی ہے۔ دنیا کا دوسرا بڑا اسٹیل کا پل بن جانے کی وجہ سے سیاحوں کا رش بہت بڑھ گیا ہے، جو چائنا اور پاکستان دونوں ملکوں نے مل کر تعمیر کیا ہے۔ پہاڑ پر بنا یہ اسٹیل کا پل بہت ہی انوکھا اور خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ چائنا کا پاکستان کو یہ تحفہ ہے۔ فورٹ منرو میری زندگی کا ایک یادگار سفر ہے جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل ٹریولنگ اومی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔